स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, पूर्व नाम शरद चंद्र चक्रवर्ती, श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रत्यक्ष शिष्य थे। उनका जन्म 1865 में बंगाल में हुआ था। बचपन में से यह भी निर्भीक, स्पष्ट वक्ता, तेजस्वी और आध्यात्मिक जिज्ञासु थे। ये बहुत कम उम्र में दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के मिले और शीघ्र ही उनको अत्यंत प्रिय शिष्य में गिने जाने लगे। सन्यास के बाद यह रामकृष्ण मिशन का महान संगठनकर्ता, प्रशासक और प्रचारक बने। बाद में उन्हें सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में वेदांत प्रचार का कार्य सौंपा गया, जहाँ उन्होंने वेदांत सोसाइटी का स्थापना की। 1904 में वही एक दुर्घटना में देहत्याग कर गए, परंतु उनका कार्य अमर हो गया है। श्री रामकृष्ण उन्होंने इतना क्या प्रेम करते थे। श्री रामकृष्ण देव को शरद त्रिगुणातीत में 3 विशेष गुण दिखाई पड़े। निगौर सत्यवादी था, प्रबल वाग्वृत्ति, संगठन शक्ति। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, शरद में बहुत शक्ति है, यह बड़ा काम करेगा। ये मजाक में उन्हें लड़ाकू ब्रह्मचारी भी कहते थे। कोई की यह अन्याय सहन नहीं करते थे। एक बार दक्षिणेश्वर में कुछ पंडित शरद को उम्र देखकर कर उन्हें पूछ समझकर अपमान करने लगे। शरद ने निर्भीक होकर शास्त्रत्व में उन्हें पराजित कर दिया। श्री रामकृष्ण यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोले, इस लड़का में सिंह का हृदय है। यह घटना उनका तेज और आत्मविश्वास का प्रमाण बनी। स्वामी विवेकानंद का ज्ञात था कि मिशन के लिए केवल सन्यासी नहीं, सक्षम आयोजक और अनुशासक भी चाहिए। त्रिगुणातीतानंद जी में उन्हें देखा प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन, साहस, स्पष्ट निर्णय क्षमता। इसलिए विवेकानंद उन्हें मिशन का मजबूत स्तंभ कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें संघ के लिए कया कार्य सौंपा। रामकृष्ण मठ और मिशन का प्रशासनिक संगठन, भिक्षु प्रशिक्षण में अनुशासन स्थापित करना, विदेश में वेदांत प्रचार, अमेरिका में वेदांत सोसाइटी। विवेकानंद ने कहा था, त्रिगुणातीत संघ को स्थिर और संगठन करेंगे। उनको जीवन संदेश था, केवल भक्ति नहीं, चरित्र निर्माण ही सच्ची साधना है। यह कहते थे, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले वही संसार में सेवा कर सकते हैं। युवाओं के लिए आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा, निर्भीकता, संगठन में अनुशासन, भक्त के लिए गुरु आज्ञा में अटूट श्रद्धा, सेवा का साधना, समज्ञाना, मतभेद से ऊपर उठकर कार्य करना। संदेश में उनका आदर्श है त्याग, अनुशासन, निर्भीक सेवा। त्रिगुणातीत का आदर्श है, यदि आप चाहते में त्रिगुणातीत महाराज को और इसको भाषा बहुत बहुत युवा समाज के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराजेর পূর্ব নাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি 1865 খ্রিস্টাব্দে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন।
ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী, সত্যবাদী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। যৌবনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুটোই তার অন্তরঙ্গ শিষ্য হয়ে ওঠেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও শৃঙ্খলা বিধায়ক রূপে পরিচিত হন। পরে তাকে আমেরিকায় সান ফ্রান্সিসকোতে বেদান্ত প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানে 1904 সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাকে এত স্নেহ করতেন কেন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব শরৎচন্দ্রের মধ্যে 3টি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন: নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ় ত্যাগব্রত, সংগঠনের অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি বলতেন, শরতের মধ্যে অনেক শক্তি আছে, সে বড় কাজ করবে। একবার কিছু পণ্ডিত তরুণ শরৎচন্দ্রকে তুচ্ছ করতে চাইলে তিনি শাস্ত্র আলোচনায় তাদের পরাস্ত করেন। এতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেন, এই ছেলের হৃদয় সিংহের মতো। স্বামী বিবেকানন্দ তাকে কেন এত প্রিয় মানতেন? স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে মিশনের জন্য শুধু সাধু নয়, দক্ষ সংগঠক ও শৃঙ্খলা প্রিয় নেতা প্রয়োজন। ত্রিগুণাতীতের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন প্রশাসনিক দক্ষতা, দৃঢ় শৃঙ্খলা, সাহসী সিদ্ধান্ত, কর্তব্যনিষ্ঠা। তাই তিনি বলতেন, ত্রিগুণাতীত সঙ্গের মেরুদণ্ড। স্বামী বিবেকানন্দ তাকে কী দায়িত্ব দিয়েছিলেন? রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রশাসনিক গঠন, নবীন সন্ন্যাসীদের প্রশিক্ষণের শৃঙ্খলা স্থাপন, আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার, বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। তাঁর যুব সমাজ ও ভক্তদের জন্য উপদেশ। তিনি শুধু বলতেন, শুধু ভক্তি নয়, চরিত্র গঠনই প্রকৃত সাধনা। যুবকদের জন্য আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন। আর ভক্তদের জন্য গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস, সেবাকে সাধন মনে করা, মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ কর্ম। তার আদর্শ এক বাক্য, ত্যাগ, শৃঙ্খলা ও নির্ভীক সেবা। এই ত্রিগুণাতীত পথ যদি আমরা স্মরণ করতে পারি, ত্যাগ, শৃঙ্খলা ও নির্ভীক সেবা, তাইলেই আমরা জীবনে উন্নতি করতে পারবো। ধন্যবাদ। আজকের দিনে আমাদেরও সন্ধ্যা আরতির পর রামকৃষ্ণ মিশন রাউরকেলাতে ত্রিগুণাতীতে সংক্ষিপ্ত জীবন আলোচনা করবেন স্বামী গোলকেশানন্দজি মহারাজ, সুভাষ মহারাজ। ধন্যবাদ।